बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम सूरह बकरा दूसरे पारा में से आयत नंबर 176 से लेकर 77 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا कुतिबा अलैकुमुल क़िसास। ये भी पढ़ लेते हैं ताकि सफ़ा पूरा हो जाए। कुतिबा अलैकुमुल क़िसास फिल क़त्ल الحر بالحر والعبد الحر بالحر والعبد। चलो दोस्तों रवांगी से पढ़ते हैं। लैसल बिर्र अन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ि वल मग़रिबि
ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد। ऐसी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।